Panaad Festival na. Kag hindi gid makumpletong inyong adlaw kung hindi ka mo mabisita sa ilang nga nagkalain-lain nga pavilions kung sa diin makita niyo ang ilang nga kultura ug manalisari nga produkto sa syudad kag sa Banwa diri lang sa Negros. Tiro pag ginahulat niyo. Tara. Good morning, Miss. Ano gani ato ni Miss? Teach me Aviva sa Tourism Officer Designate sa City of Escalante. So, every year, di ba, Miss, ginahiwat si Panaad Festival. This year, Miss, ano ang bag-o sa aton nga pavilion? So for this year, ang bago sa aton, aside sa decorations naman yun, may mga changes kid. Ta-store naman ang amon booth niya. You're like visiting Escalante. You'll be seeing the different emerging sites sa amon and destinations through pictures, and also you can find our different local made products namon. Ang ginabalik-balikan ginibida is anyam, ang bingka, ang alupit, kag ang tsokolate. So amo na siya ang ginabalik-balikan. Okay, sir. So, ano aton ngalan, sir? I'm Rob Kanki, the tourism officer of the municipality of Toboso. So, every year, sir, di ba, ginahiwat si Panaad Festival. This year, sir, ano ang mas nag-iba, anong bag-o sa aton pavilion? Okay. As you can see, still we have our native bags, different and assorted bags from our local products in the municipality of Toboso. And over there, we have the suka, the tira-tira, the very famous butong-butong in Ilonggo, and this is tira-tira in Cebuano. So, good morning, Miss. Ano aton I am Mitzi from the municipality of Calatrava. Can you tell us about sa inyong LGU Pavilion? Ano ang different this year? We try to highlight Calatrava where culture is alive. We have our traditional baker right now in the very person of Manang Maya, who has been baking the Pan Bisaya of Calatrava, which is vernacularly known as Salvaro. The idea, the soul of Calatrava. It is about the fire, the flavor, and the living tradition, which we have been practicing up to this very day. So, good afternoon, sir. Aton lang name, sir. I'm Sir Mark Padara. I am the tourism officer designate of Don Salvador Benedicto. So, sir, every year, di ba, ginahiwat si Panaad? This year, sir, anong mga bag-o nga ma-expect sa mga visit sa mga pavilion, sir, sa aton? So if you enter to our booth, you feel the cool climate. Also, we have also our mannequins wearing indigenous materials like the pineapple fiber, the tobacco, the pine trees that are abundant to our municipality. Ano aton ngalan? My name is Jennifer Savalia Paran, and I am the tourism officer of San Carlos City. So, this year, Miss, syempre, every year, ginahiwat si Panaad. Anong bag-o sa aton nga pavilion? So for this year, sige man siya gyapon, but may nagdudang lang na isa ka product, ang La Fortuna Essentials, no, owned by Ms. Asunta De Rossi Desma. Innovation naman in terms of booth, already using digital promotion materials, so using our LED wall, no, so I think mula na siya ang new sa amon. So we are inviting you to come and visit our booth here in Panaad. Para mas ma-enjoy ang paglagaw diri sa Panaad, dali na ka magbisita sa ila LGU Pavilions bukas sa Abril 13 tugtog Abril 17. Dali na mga kadili.